नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि एक रिक्शा ड्राइवर अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। मेरे सामने एक इंतहाई अमीर और कबीर रिक्शा ड्राइवर बैठा हुआ है, जिसके बच्चों की आप हालत देख रहे हैं कि उनके मुंह जो हैं वो इस तरीके से साफ सुथरे हैं कि रोजाना वो इस पे अतर लगाते हैं। वो जिस साबुन से नहाते हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी कीमत उस साबुन की वो भी 10,000 रुपए से ज्यादा होगी। ये बच्ची जो है जिसके पाँव आप देख रहे हैं कि इसके पाँव जो है वो कितने साफ है, रोजाना मेरा ख्याल है कि ये 2-3 दफा जो है वो अतर में नहाती होगी। और इसी तरह ये बच्चा है कि इन लोगों के पास बताया गया जाता है कि इन लोगों के पास तो नहाने के लिए साबुन तक तो नहीं है, इनके पास तो खाने को रोटी नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरान सो रहे हैं। और फिर अगर कोई शख्स जो है वो हक हलाल की रोजी कमाना चाहता है तो वो हक हलाल की रोजी नहीं कमा सकता, इसलिए कि वो इन हुक्मरानों के चहेतों को पैसे नहीं दे सकता। और पुलिस के लोग जो हैं, जो वार्डन है, अगर ये गरीब आदमी जो है वो रिक्शा चलाना चाहता है तो उसको रिक्शा नहीं चलाने देंगे, क्योंकि इसके पीछे ना तो एमपीए है, ना एमएनए है, ना कोई और है। इसी तरह नाज़रीन हम आपको भी लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से रिक्शा ड्राइवर जो यहाँ पर बागड़ियां चौक में हक हलाल की रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनको हक हलाल की रोटी रोजी भी नहीं कमाने दी जा रही। और इसी तरह से बेशुमार ऐसे रिक्शा ड्राइवर हैं जिनके बच्चों का आप हाल देख रहे हैं कि वो किस तरह हसरत और यास की तस्वीर बने हुए कि ये बच्चे जो है ये क्या चाहते हैं और क्या इनकी सोच है, क्या ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या हमारे हुक्मरान इन्हीं को मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों का मुस्तकबिल ही ऐसा होना चाहिए। तो आए नाज़रीन, चले हम रिक्शा ड्राइवरों से बात भी करें और उसके बाद उनके मिसाल भी सुने कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं और पुलिस उन पे क्या जुल्म सितम तोड़ रहा है। नाज़रीन चले, अब हम एक रिक्शा ड्राइवर के साथ हैं जिस पर बेशुमार पर्चे किए पुलिस ने। अब उनके साथ उनके घर चलते हैं और आपको बाकायदा तौर पर दिखाते हैं कि इसके घर की हालत क्या है। और ये दरवाजा तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल टूटा हुआ है और ये आपको दिखाते हैं कि इस रिक्शा ड्राइवर के बच्चों की हालत। ये नाज़रीन आप देखें कि ये लोग कितने अमीर हैं, इनके पास कितना पैसा है, इनके बच्चों ने बेशकीमत कपड़े पहन रखे हैं जिनके शायद कपड़ों पे ये सोने की तारें लगी हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? सुमन। क्या नाम है बेटा? सुमन। अच्छा, तो पढ़ती हो आप? नहीं। क्यों छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? नाम कटा गया। नाम कट गया? फीस नहीं दी थी? नहीं। अच्छा, तो अब्बू के पास पैसे नहीं है? नहीं तो वो फीस नहीं ले सकते? नहीं है। अच्छा, इसलिए पैसे नहीं दिए, उन्होंने फीस नहीं दी तो आपका नाम कट गया। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा? के पास नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में पढ़ते थे। तो आपको पढ़ने का शौक है बेटा? हाँ। है शौक? हाँ। है। लेकिन वो पैसा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ सकते। ये आपका भाई है? हाँ, मेरा भाई है। तो बेटा आपने इतने जबरदस्त कपड़े पहने में, ऐसे कपड़े तो वजीर आजम का बेटा भी नहीं पहनता। बहुत अच्छे कपड़े पहने। आए नाज़रीन, चलते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ बेटा ये सबसे बड़ा बेटा है। अच्छा, ये आपका बड़ा बेटा है जी। अच्छा, तो आप कितनी उम्र है? 19 साल इसकी उम्र है, अब नॉर्मल है। ये 5 साल इसकी बीमारी के साथ मैंने लड़ा हूँ। और अच्छा, 2.5 लाख। आपका बेड जो है वो तो मैं देख के हैरान रह गया हूँ। ये जो कमरे में आपका बेड है, बड़ा जबरदस्त बेड है जिस पर आप सोते हैं। नाज़रीन चल के आपको दिखाते हैं, आप बेड देख रहे हो कितना जबरदस्त बेड है। ये बेड और ये बर्तन क्या कमाल के बर्तन है। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है कि ऐसे बर्तन तो सदर हाउस में भी नहीं होंगे और वजीर आजम हाउस में भी नहीं होंगे। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि सदर पाकिस्तान का जो किचन है उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये जो बर्तन है इनकी मालियत जो है वो 2 अरब रुपए से भी ज्यादा है। इसी तरीके से ये बेड नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बेड जो है ये बड़ा जबरदस्त बेड है। इसके ऊपर ये हालत आप देख रहे हैं कि इस पर सोने के बाद लोग जो है बड़ी राहत महसूस करते हैं। क्या मजा आता है इस बेड पे सोने का। आप मेरे ख्याल इसी बेड पे सोते होंगे? जी हाँ, इसी पे सोना। हमने कहाँ सोना? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि हम कोई अच्छी चीज घर में ला सके, अपने बच्चों को अफोर्ड कर सके। ये फटियां तो इसमें हीरे जवाहरात की लगी हुई है। आप कह रहे हैं गरीब है? तो ये तो हमारे जो हुक्मरान है उनकी मेहरबानी है। हम रोजी रोटी पूरी नहीं कर सकते हैं तो बाकी जो लवाजमात वो कहाँ से लाएंगे? चिंकी रिक्शा चलाने दिहाड़ी दे रक्शे होंगे ने साडे और कुछ किस्तां दे रक्शे है ने। बहुत गरीब आदमी है, असी अपने बच्चों वास्ते रोजी बड़ी मुश्किल कमा रहे हैं। लेकिन साडे वार्डन जिन्ने भी है इस इलाके दे फाटक दे एरिए दे नजायज पर्चे साडे उत्ते दे रहे हैं। नहीं, ये पर्चे किस चीज के पर्चे? ये पर्चे जनाब
ये इस तरह करते हैं कि चलते हुए रिक्शे को रोक लिया और ये रोड ब्लॉक का पर्चा दे देते हैं, कहते हैं जी इस रोड पे रिक्शा ममनू है। हालांकि हम उस रोड पे रहते हैं जहाँ पे ये रिक्शा ममनू नहीं है। पर मैं रिक्शा ड्राइवर है थे, अच्छा 1.5 साल तो रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है। ये अफसर जो पीओ है सानू सर इन्नी गंदियां गाला कढ़दा, थप्पड़ मारदा, कहना जी कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, जिस कोई मर्जी भज लो। चलान होंदा सानू जाके उसदे पैसे लेना, साडे कोल 100 रुपए का चलान करेगा, उसदे 200 रुपया लेगा, नाल कहेगा जाके वो सिल्के की डब्बी लिया के जो गोली दी नहीं लियाते ते 300 रुपए का चलान कर देगा, तो कहेगा जाओ नाचो जो वो देना बदतमीजी करते हैं। नजायज रिक्शा चलता है, खाली रिक्शा लैके जा रहे हो तो खाली रिक्शा रोक लेगा कि सारे जन बहुत तंग करते हैं, जिथे दिल करता रोक के चलान कर देंगे ने। बंद गड्डी की गुलाब दे भी लै गए, उसे 200 रुपया लेंदा रेंट वाला, 200 रुपया ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 100 रुपये का चलान उतारदा, बाकी 100-150 ਨੂੰ बच ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੀ ਤੇ 300 रुपया ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ कुछ बचाइए, गरीब बंदे की करिए इसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माजिद लतीफ है। क्या जी? मोहम्मद माजिद। अच्छा, ये आपने इतने सारे चलान पकड़े में क्या मसला है? सरी माड़े बंदे अस ना पैसे होंगे ने, 200-300 कमाई का घर का खर्चा बहुत मुश्किल चलता है। 200 वाला चलान है, 100 वाला है, 200 वाला है, फिर 400 वाला नहीं जमा करा सके, डबल हो गए ने, ये भी नहीं लिया सकते, कितों ले पैसे नहीं रोजगार। चलान क्यों है? आपको खिलाफ वर्जी करते होंगे सर? कोई खिलाफ वर्जी नहीं, रोकते ने पुलिस वाले, कोई बिला बगैर किसी गलबात तो सानू रोकते ने, बगैर किसी वजह तो साढ़े चलान करते नजायज, कि गरीब नू जीण दा हक ही कोई नहीं है। इन्नी गुरबत है कि ऐसा पढ़ा लिखा बंदा, मैं हैवी PSV लाइसेंस है, मैं ड्राइवर है, मैं अर्बन ट्रांसपोर्ट की बस चलाना रहा, मगर उन्होंने तंग आ के महंगाई तो अपने चेंजी बनाए ने, मगर पंजाब गवर्नमेंट कहती ये भी ना चलान भुखे मर जान, तंग दो मार दे इन्होंने। अगे चलने तो अगे चल के खोट ड्राइवर साहब है ने, उन्होंने पूछने हाँ जी केड़े ड्राइवर ने जी? इधर ड्राइवर ने जी जनाब, ड्राइवर साहब जी साहब। अच्छा तुसी दसो तुसी की कहते हो? सारे देखो लिफ्टर वाले ने कितने चलान किए ने। अच्छा जी बाबा जी हाँ देखो लिफ्टर वाले ने चलान ने, लिफ्टर वाले ने बंदा पूछे कि शबाशील जो अपने आप मुखदरी वाला खादमे वाला कहना सानू आगे दसे कि 200 रुपया दिहाड़ी मसा बचाई अपने बाल बच्चे का पेट पालन ली, माँ प्यो भैन भरावां लई, किराए के मकान ने साडे लोगों ने, असीं किते जाइए? अपने आप खादमे वाला कह के घर बह रहे AC वाली गड्डियां दे विच, अपने लिए 700 कुत्ते ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਫਟਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ? ਲਿਫਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਨਾਬ। हाँ जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रियाज। अरे की मसला है? मसला है कि ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ, ਬੇਟਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ, ਬਾਲਟਨ ਵਾਲੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਾਟਕ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਟਕ? ਕੈਂਚੀ ਫਾਟਕ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ 3-3 4-4 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈਏ? ਚੱਲਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਤ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। अच्छा जी। ये मैं तकरीबन 1.5 माह के बाद आज पहले दिन मैंने रिक्शा सड़क पे लाया हूँ और पहले दिन इन्होंने मेरे पे FIR कर दी है। अच्छा 1.5 माह बाद रिक्शा लेके आए और FIR कट गई? वजह ये कि जी आप इसको बंद करें, ये खत्म करें। क्यों? आप भूखे मरे, जितनी आवाम मर रही है, ना घर में हमारे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई, अगर मेहनत मजदूरी के लिए हम ये गाड़ी निकालते हैं तो उसका ये चलान कर देते हैं। ये देखें मेरे पास और भी कितनी चलान चिट्ठियां पड़ी हुई जो मैंने जमा अभी तक नहीं करवाई, तो मैं ये FIR कहाँ से मैं इसको सॉर्ट करूंगा? बताएं मुझे। नहीं तो खादमे आला पंजाब से बात, खादमे आला पंजाब ने तो ये सारा काम खराब किया हुआ है कि जी जो रिक्शा ड्राइवर है ये जो गरीब आदमी है इनको मार डालो, इनको वैसे ही मार डालो। नहीं वो तो कहते हैं मैं खादमे वाला हूँ। तो खादमे वाला क्या है? ना हमारे घर में बत्ती है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, तो ये खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और गाड़ी हमने सड़क में निकाली है तो उसके लिए पर्चा दे दिया। ये देखें। नहीं तो खादमे वाला को तो नहीं ना पता। खादमे वाला के लिए ये देखें ना, अब हम खादमे वाला की बात चाहते हैं वो भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमें आगे वो चमचे कैसे नहीं मिलने देते उनके साथ। जिनके
لو خادم الگ ہے. السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے رائل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اپنا ٹائم قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. تو یہ جتنے بھی حلقہ باب ہیں رکشے والے, میں خود رکشہ والا ہوں, تو ہماری تو التماس ہے کہ یہ جس طرح وارڈن صاحب کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی وہ نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہم جب اپنا موٹر سائیکل کا لائسنس دکھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل چنچی کا لائسنس دکھائیں. اب چنچی کا لائسنس تو بنا ہی نہیں ہوا, پنجاب کو میں نے بنایا ہی نہیں, ہم بنوانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ایک روٹ دیں, ہم روٹ کے مطابق وہاں پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے آرڈر کیے یہاں پہ نہیں ہم نے جانا, وہاں روڈ ہے وہاں پہ نہیں جانا, ہار روڈ ہے وہاں پہ نہیں جانا, ہم نہیں جاتے اور جاتے بھی نہیں ہے. اب غریب آدمی جو ہے وہ ایک رکشہ لیتا ہے, 40-50 ہزار روپیہ قرضہ اٹھاتا ہے, کچھ کرتا ہے, وہ جب جاتا ہے پھاٹک پہ اسے پکڑتے ہیں, پکڑ کے اور گلاب جب اسٹینڈ پہ لے جائیں گے, وہاں پہ لے جا کے اسٹینڈ والا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یہ 100 روپے کا چلان جے 200 روپے کا کو لے لی. جب میں منتے کرتا پانی تاری مہربانی جان دو گسا کہنا 200 کا ہوگی 300 لے لی. اب وہ میں نہیں کچھ دیتا, اگر میں کچھ ضد کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے پرچہ دے دو. یہ بتائیں کہ گلاب دیوی ہسپتال کے اندر جو اسٹینڈ ہے جی سر, ان کا کیا تعلق ہے؟ سر ان کا تعلق نہیں, یہ ملے ہوئے ہیں. اور یہ اختر وریو کے کیا نام ہے اس کا, وہ خود کہتا ہے کہ بھائی اسی کی کرنا ہے, اگے تک اسی تک رسید دینے ہیں, اسی کی کریے, ساڈے سے ٹگا بھی نہیں آتا, اگا اسی دینے ہوں. اب وہ جھوٹ بولتا ہے یہ سچ بولتا ہے, یہ وہ بتایا ہے. یہ پھاٹک پہ سر آپ کو ملیں گے, پھاٹک پہ جی گلاب دیوی بھی. ایسے کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے سارے چلتے ہیں جی سر, اور چل کے وہاں پر ہمیں دکھائیں, جی سر, جی سر, بالکل اور اسٹینڈ والے سے بھی بات کریں. بالکل سر, ہم دکھائیں گے آپ کو, ہم موقع پہ لے کے جاتے ہیں آپ کو. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ادیب. یہ آپ کے پاس یہ ٹریفک پولیس کی یہ بک ہے, یہ کیسے آئی ہے؟ وہ اسٹیمپ لگائی انہوں نے. کس نے اسٹیمپ لگائی ہے؟ اسٹیمپ کس نے لگائی؟ وہ موٹر سائیکل پہ تیل ڈلوانے گئے آپ. وہ موٹر سائیکل پہ تیل ڈلوانے گئے, تو یہ آپ کے پاس وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں, اوپر اسٹیمپ لگائی میں نے. یہ دیکھیں کون سی اسٹیمپ لگائی ہے, دکھائیں ذرا. یہ جو یہ پڑی. اچھا یہ اسٹیمپ ہے, تو یہ اسٹیمپ آپ کو دے دیں ذرا, یہ کھول کے دیکھتے ہیں. یہ شعیب عمران, یہ کیا ہے اپنا پولیس انسپیکٹر ہے؟ نہیں, پیو ہے. اچھا یہ ان کی اسٹیمپ ہے, وہ اپنی اسٹیمپ پہ اور یہ بک آپ کو دے گئے. اوپر لگانی تھی تیل ڈلوانے. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں تیل ڈلوانے جا رہا ہوں, آپ یہ, اور اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, شاپر میں. وہ شاپر ہے. تو آپ سرکاری ملازم ہیں؟ نہیں, پارکنگ. پارکنگ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ادھر ٹھیکیدار. آپ ٹھیکیدار ہیں. تو یہ آپ کو کتاب کیسے دے گئے ٹھیکیدار کو؟ آپ کے ساتھ کتنے پیسوں کا مکمل ہے ان کا؟ کوئی نہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ چالان وغیرہ آپ ہی کاٹتے ہیں اور اس کے بعد پیسے بھی آپ ان سے لیتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں سر ادھر بات کریں؟ نہیں, کسی نے بات کرے. ٹھیکہ کون کہتے ہیں؟ آپ چپ رہے, ایک منٹ آپ چپ رہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی تعلق نہیں. تعلق نہیں, میرے بڑے بھائی. آپ بڑے بھائی پیچھے ہٹ گئے, آپ کو پیچھے ہٹ گئے. ہاں جی, حکم کرو. چلو جی بات. ایک سیکنڈ, کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام امیر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ رکشہ ڈرائیوروں سے بدماشی کرتے ہیں؟ نہیں, کیسے بدماشی کرتے ہیں؟ بدماشی کرتے ہیں؟ نہیں سر, کیسے بدماشی؟ آپ پیسے لیتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ نہیں, آج تمہیں بتا دو, تمہیں اندر کرواتا ہوں. تم یہ غیر قانونی طور پہ پولیس کی کتاب کیسے لے کے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے جعلی چھپوائی ہے؟ کیسے چھپوائی ہے؟ وارڈن دے کے گیا. یہ بتاؤ کون وارڈن دے کے گیا؟ یہ وارڈن. کس وارڈن کو یہ اختیار ہے کہ تمہیں یہ پولیس کی کتاب دے دے؟ سرکاری کتاب تمہارے پاس کیسے آئی ہے؟ سر وہ رکھ کے گئے, وہ ادھر آ کے واش روم وغیرہ کرتے ہیں. واش روم ادھر یہ واش روم بنا ہوا ہے. بتاؤ نا کہ یہ کیسے تمہارے پاس آئی ہے؟ یہ آپ کو نہیں دے کے جا سکتا. یہ سرکاری کتاب ہے نا, چائے شائے پی کے جاتے ہیں. نہیں, میری بات سنیں, یہ آپ کیسے آپ سے چائے پی کے جاتے ہیں؟ یہ مرسد آ کے بیٹھتے ہیں. ادھر آئیں جی بزرگوں, کدھر ہیں بھائی صاحب؟ ادھر آئے. ہاں جی, آپ بتائیں کہ جناب آپ سے کون کتنے پیسے لیتے ہیں؟ جناب وہاں سے وہ ہمیں لے کے آتے ہیں, چالان کرتے ہیں, اور یہاں پہ 100 روپیہ زیادہ دے کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. کس کو 100 روپیہ دیتے ہیں؟ ان کو ہی دے کے جاتے ہیں. یہ جی آپ کو 100 روپیہ دیتے ہیں جی. ہاں, رکشے جب بند ہوتے ہیں. ہاں جی, ادھر آئیں جی سارے, آپ آگے بات کریں. آپ کتنے پیسے دیے آپ نے؟ میں 100 کا چلان کروایا, 100 دے کے نال گیا ہوں. 100 روپے کا چلان اور 100 روپیہ ساتھ دیا. آپ بتائیں آپ نے لیے. اب جب آپ ان کا چلان ہوتا ہے, بائک بند یا کوئی چیز ان کی چنچی رکشہ بند ہوتا ہے جب, ٹھیک ہے, یہ خود آپ نے آپ ذرا ڈی آئی جی کو فون کریں, اس کو ادھر بنائیں. ان لوگوں کو تو گرفتار کرواتے ہیں فوری طور پہ. ہاں جی, آپ بتائیں جی, ادھر آئیں میرے پاس. چٹے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور 100 روپیہ فضا لیتے ہیں. 100 روپیہ پاس رکھ لیتے
हैं? ये जो साहब बैठे हैं इधर आए ना, इनको आप इशारा करके बताएं जरा कौन पैसे ले रहे हैं? 100 रुपया का चलान होता है, चिट्ठे अपने पास रख लेते हैं और 200 रुपया लेते हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं। नहीं तो इनका तो कोई तल्लक नहीं है, वो कैसे लेते हैं यहाँ से? ये सार्जेंट कहते हैं, कौन कह के जाते हैं? वार्डन कहते हैं इनको। उन्होंने आप क्या कह रहे हैं? तो मेरी गाड़ी 2-3 दफा बंद हुई है, इन्होंने पैसे लिए और 100 का चलान है, 100 रुपया ये लेते हैं और जबरदस्ती लेते हैं कि मतलब हमने 100 का 100 ही लेना है, नहीं तो आप जाएं। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब जो है ये कितनी बड़ी इनकी हेरा फेरी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोग जो है बाकायदा तौर पर ये जो ठेका इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अभी हम एमएस से भी बात करेंगे कि ये गैर कानूनी तौर पर ये लोग जो है बाकायदा तौर पर पुलिस की एक किताब इन्होंने छपवा रखी है और ये किताब छपवाने के बाद उस पर बाकायदा मोहरें तक ये साहब यहाँ पर लगा रहे हैं। ये आपको हम मोहरें दिखा रहे हैं आगे कि ये मोहरें किस तरह लगा रहे हैं और किस तरीके से जो बेचारे गरीब जो रिक्शे वाले हैं उनसे ये लोग यहाँ से पैसे लेते हैं। आप बताएं जी, आपसे ये पैसे लेते हैं? बिल्कुल सर, ये 200 का चलान हो तो 200 लेते हैं, 100 का चलान हो तो 100 लेते हैं। नहीं, वो किस चीज के चलान के अलावा पैसे लेते हैं? जगह टैक्स। नहीं, और वो वार्डन कहता है कि भाई मेरे से आना टका ही आना, बाकी तो मैं एसपी को देने ने, वो खुद कहता है वार्डन। आपके कहने से मुराद है कि एसपी ट्रैफिक जो है वो बाकायदा तौर पर ये बदमाशी। बिल्कुल सर, ये वार्डन के अल्फाज है, मेरे नहीं, वार्डन के अल्फाज है, वार्डन के वो अल्फाज है। ये एसपी पैसे लेता है? ये सर हमें तो नहीं पता। वार्डन का नाम क्या है? ये सब जिनकी स्टंप है, ये शुएब जिसका नाम है, ये सामने खड़े हुए हैं, ये आपसे पैसे 200 के साथ 200 लेते हैं? 200 लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आपने एहतजाज नहीं किया? हमने 1-2 बार किया, 2 दफा किया कि यार जो किराया बनता है आपका वो हक है, जो वो ले ले हमसे। इन्होंने क्या, नहीं 100 का 100 ही लेना है, 100 का 100 ही लेना। और सार्जेंट जो है खुद कह के जाता है, वो इधर खड़े होते हैं। एक दिन वो सार्जेंट कह के गया कि 100 का चलान है और 30 रुपए इससे ज्यादा ले लेना, नहीं आप तो रिक्शा छोड़ दे। आप बैंक में चल गया जमा करवाने के लिए जनाब। अच्छा, आप ज्यादा किस बात पे लेते हैं? हमने बैंक में नहीं जाना होता उधर, नहीं, ये खुद उतर ले। मेरी बात सुने, 200 रुपया अगर चलान हुआ है तो 200 रुपया आप एक्स्ट्रा नहीं, 50 रोज के 40-50 चलान होते हैं, 50 रुपए तकरीबन, ये 50 रुपए बड़ी मुश्किल ऊपर दे देते हैं, ऊपर जमा कराने नहीं होता है। अच्छा है 200 रुपए भी दिया है, किसने दिया? 100 का 100 दिया है। आप कितने गलत गल। दिन मेरा चलान हुआ था, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल रख के मैंने 150 रुपए, 100 का चलान हुआ, 150 रुपए में दे रहा था, इन्होंने नहीं लिया। अच्छा, मैं अपना मोबाइल रख के इनके पास, मैं रिक्शे वाले के पास गया, उनसे उससे 50 रुपए उधारे लेके इन्हें दिए, फिर अपना मोबाइल और गाड़ी लेके फिर बाहर गया। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बैंक में जमा जो है वो आप क्यों कराते हैं जमा? आपका तो ठेका है। ही कहते हैं जनाब, नहीं, आप कहते हैं ये सुने, बात ये है कि आपका ये ठेका है यहाँ पर साइकिल स्टैंड का, ठीक है ना? साइकिल स्टैंड का ठेके में आपका ये काम तो नहीं कि आप चलान जमा कराएं? ये खुद ही ज्यादातर ये खुद ही लेते हैं। यहाँ पर ये जी कितने चलान होते हैं रोजाना? सर जी 500 रुपए का चलान किया, 600 रुपए देगा गाड़ी में इधर से लेके गया। 500 का चलान हो? 500 रुपए का चलान। किस चीज का 500 का चलान? चंची रिक्शे का, चंची रिक्शा 500 रुपए का चलान। आप लोग 600 रुपए देकर अंदाजन जो है ये कितने चलान करते हैं? तकरीबन 40-50 चलान होता है, 4-5 हजार रुपए की दिहाड़ी रोज नहीं ला रहे, दोनों डाल के। सर जो कौन दिहाड़ी लगा रहे हैं? सर जो चलान करते हैं ना, दोनों ये तो वो दोनों दिहाड़ी लगा 5,000 रुपए रोजाना की ये दिहाड़ी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं जी। आप हाँ जी, आप बताएं, आपने ये आप जो पैसे लेते हैं, देखें आप बकौल आपके कि आप 50 रुपए लेते हैं, ठीक है ना? पार्किंग तो हमारी बनती है, ये खड़ी करती है गाड़ी, 50 रुपया इनसे लेते हैं। ये खुद क्यों कहते हैं? ये इनकी आपके सामने खड़े हैं, ये क्यों कहते हैं? कहा है हमने तो कभी कहा ही नहीं इनको चलान जमा कराना। हमने तो कभी कहा ही नहीं है, ये खुद ही जाके जाते हैं। पटन वाले यहाँ पे ना लेके आए रखिए तो हम कैसे यहाँ पे आ जाएंगे? वाटर वाले में बैठते हैं दो, यहाँ पे हमें लेके आते हैं, उनके साथ मिले हुए, वो ये आकर इनके साथ डीलिंग करते हैं, और फिर हमें यहाँ पे खड़े कर ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल साथ उधर भी स्टैंड है, वहाँ पे हमें क्यों नहीं खड़ा कर सकते? वहाँ कचहरी के सामने बिल्कुल स्टैंड है, वहाँ पे हमें क्यों नहीं खड़ा कर सकते? ज़ाहिर वहाँ भी बंदे बैठे होते हैं। नहीं, लेकिन बात सुनिए ना, साइकिल स्टैंड जो है वो तो वज़ीर आला पंजाब ने फ्री कर दिया। ये सरकारी नहीं ना, ये किस चीज का? ये फंड पे जा रहा है हॉस्पिटल। नहीं, ये फंड पे चल रहा है, तो अस्पताल जो है ये सरकारी नहीं है, मतलब है कि ये प्राइवेट भी नहीं है। ये सरकारी है ही नहीं। नहीं, ये तो प्राइवेट भी नहीं ना।
بھائی سے باہر سے اس کی امداد آ رہی ہے، آپ بالکل باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ MS نے آپ کو یہاں کا ٹھیکہ دے رکھا ہے؟ بالکل۔ کتنے کا ٹھیکہ دیا ہے؟ اس کا 18,50,000 کا سالانہ ٹھیکہ۔ خیریت سے کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتاب اور اسٹمپیں کدھر ہیں؟ سر یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ بارش وغیرہ ہوتی ہے نا جی تو ہم اپنے بک وغیرہ رکھ دیتے ہیں کہاں رکھ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ پارکنگ والوں کے پاس۔ آپ پارکنگ والوں کے پاس رکھ دیتے ہیں؟ جی جی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بڑا سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو جو دی گئی ہے موٹر سائیکل، اس کے اندر یہ رکھا جاتا ہے؟ سر موٹر سائیکل میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو SP صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے مبین صاحب، انہوں نے ابھی بھیجا ہے بابر صاحب کو، یہ تمام چیزیں آپ کو سسپینڈ کر دیا گیا اور فوری طور پر آپ کے خلاف FIR درج ہو رہی ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس مبین صاحب جو ہے نا وہ خود یہاں پر ریسیو کر رہے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے رکھ جاتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ سرکاری ڈاکومنٹس جو ہیں یہ آپ کسی اور آدمی کو کیسے پرائیویٹ آدمی کو دے کے جا سکتے؟ نہیں پرائیویٹ نہیں ہے، وہ ہمارے واقف ہوتے ہیں، اس طرح ہم کسی کو نہیں دیتے نا۔ واقف اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی واقف ہے اس کو سیکریٹ ڈاکومنٹ دے دیں؟ نہیں کوئی واقف والی بات نہیں ہوتی سر، کوئی واقف والی بات نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتاب جو ملی ہے آپ کو یہاں سے وہ ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ابھی کتاب تو آپ کی ہے۔ کتاب کے اوپر کوئی دکھا رہے 500 کا چلان دکھا رہے۔ یہ تو نئی کتاب ہے نا؟ نئی کتاب دیکھ گئے ہیں، انہوں نے بھی بسم اللہ کرنی تھی، بسم اللہ کرنے سے پہلے آپ تشریف لے آئے اور یہ پکڑے گئے، نہیں تو یہ ساری کتاب ہمارے اوپر ہی نچھاور ہونی تھی۔ اور یہ ان کے جو الفاظ ہیں کہ ہم نہیں ساڈے ہاتھ سے ٹگا بھی نہیں آتا ہے تو SP تکر جاندے نے، وہ یہ بتائیں کیا بات ہے؟ شعیب صاحب نے کہا کہ یہ مبین صاحب کو پیسے جاتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا مبین صاحب ہے یا کوئی اور صاحب ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے یہ الفاظ ہے ساڈے سے آنا ٹگا بھی نہیں آتا، اتنے والے SP والے لے جاندے، SP صاحب لے کے جاندے۔ یہ جناب مبین صاحب سے آپ لیجئے گا، وہ ابھی 5 منٹ میں یہاں پہنچ رہے ہیں، آپ یہاں پر رہیں، ابھی وہ پہنچ رہے ہیں، آپ ان سے لے لیجئے گا، آپ کے باس ہیں نا، آپ کے انچارج ہیں۔ بالکل صحیح، آپ کے انچارج ہیں نا؟ SSP ہے نہیں مجھے آپ یہ بتاؤ آپ کے انچارج ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو میں کتاب ان کو دوں گا، آپ ان سے لے لیجئے گا، وہ 5 منٹ میں یہاں پر پہنچ رہے، راستے میں ہیں، وہ جیسے ہی پہنچتے میں ان کے حوالے کروں گا، آپ ان سے لے لیجئے گا۔ یہ جی اپنا شعیب صاحب کی جو یہ باقاعدہ طور پر وہ کتاب جو ہے نا جو کہ یہاں سے برآمد ہوئی ہے، یہ یار بیٹا دینا، وہ اسٹمپیں جو تھی ان کی، یہ اسٹمپیں اور یہ بک، کیا یہ اوریجنل بک ہے؟ چیک کریں، یہ ذرا چیک کر لیں کیونکہ کیپٹن صاحب کہہ رہے تھے ہو سکتا تھا یہ جعلی کتاب ہے۔ نہیں ہم اپنے ریکارڈ میں چیک کریں گے، ریکارڈ میں چیک کریں گے، ریکارڈ میں چیک کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اچھا یہ کتاب جو ہے اور یہ جو اسٹمپیں ہیں یہ ہم نے یہاں اسٹینڈ سے برآمد کی ہیں اور یہ اسٹینڈ جو ہے نا یہ سامنے بالکل یہاں پر اسٹینڈ پہ آئیں چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس کے پاس وہ تھی، ان کے پاس تھی، ان کے پاس تھے، وہ چھوڑ کے چلے۔ سر یہ بات یہ ہے ادھر اسٹیمپ یہ نا پیٹرول کا ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ پیٹرول ڈلوانے گئے تھے، اسٹیمپ تو اس لیے ادھر پڑی ان سے ایجنسی سے یہ بک اور یہ اسٹمپیں جو ہے ان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ شعیب آپ ہیں؟ شعیب نہیں، اچھا وہ چھوڑ گیا شعیب؟ ہاں وہ پیٹرول ڈلوانے گئے تھے فاٹک سے، کہہ رہے آگے میں واپسی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، واپسی کی آئے بس اتنا مسئلہ۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جی کیا آپ کی جو سرکاری کتاب ہے اور یہ جو سرکاری مورے ہیں یہ ایک پرائیویٹ آدمی کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی تو نہیں جا سکتی، اور اسی کے اوپر کیپٹن صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہ کسی صورت بھی یہ قانون کی وائلیشن ہے۔ ہم نہ صرف جو ہے وہ جو آپ کو متعلقہ جو بھی ہے کیا نام ہے شعیب، اس کو نہ صرف جو ہے نا نوکری سے معطل بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ اس پہ قانونی کارروائی کرنے کا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہو جیسے کیپٹن صاحب نے کہا ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ، میں لے جاتا ہوں ساتھ۔ یہ اسی لیے آپ نے یہ حوالے کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اور یہ اسٹمپیں جو ہے نا وہ ان سے برآمد ہوئی ہیں، اسٹمپ ہے، پیڈ ہے اور یہ پن ہے جی یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جو چلے گئے، ان کا نام کیا تھا بھائی؟ اختر پیو کوئی آپ کے ہیں، وہ جناب علی یہاں سے بھاگ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو کیوں ہوا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ رکشا ڈرائیور ہیں ان سے وہ 1500 سے 1600 روپے لے رہا ہے اختر پیو نامی آدمی۔ جس وقت ہم نے اس سے پہلے وہ اپنی بکس اور ساری چیزیں جو کہ وہ ان کے حوالے کرتا ہے اور یہاں بیٹھ کے وہ پیسے لیتا ہے، وہ جب یہ سارے لوگ آئے ہیں اس کے بعد وہ بھاگ گیا، لیکن یہ کیونکہ نہیں تھے اس لیے ان کی کتاب اور ان کی یہ تمام چیزیں جو ہے نا
वो इनके पास पड़ी हुई थी। नाजरीन, आपने सारा प्रोग्राम देखा, अब फैसला आपके हाथ में है कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस वाले जो तंग करते थे उनको बाकायदा तौर पर न सिर्फ उनसे किताबें बरामद कर ली गई बल्कि वो किताबें जो है वो मुतलका अफसरान के हवाले कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ नाज़रीन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये रिक्शा ड्राइवर किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को इनका भी सोचना है और ट्रैफिक पुलिस के आला हकाम को ये भी सोचना है कि कोई ऐसा निजाम राइज करे जिससे कम से कम ये लोग जो गरीब लोग हैं, जो कि अपनी रोटी रोजी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, इनका आसरा बन सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन जाद करीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।